इलाही सब उठा ले दर्द अंधों के बोझ, हौसला आज़मो मज भंडारे रहनुमा के वास्ते। মাইজভান্ডার দরবার শরীফের অধ্যক্ষ শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা গাউসুল আজম হযরত শাহ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদুল্লাহ মাইজভান্ডারের ১২০তম বার্ষিক কোর্সের প্রধান দিবসে গত ২৪শে জানুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি শনিবার ফটিকছড়ি মাইজভান্ডার দরবার শরীফের মানুষের দল নেমেছে শত বছরের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায়। এই মহান সত্তার ওফাত দিবসের স্মরণে ১০ মাঘ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, মায়ানমার, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিশ্বের বহু দেশ থেকে আসা লাখ লাখ ভক্ত অনুরক্ত আশেকগণ সমবেত হয়েছেন গাউসুল আজম মাইজভান্ডারির রওজা শরীফের গোসল বিলাস চড়ানো সহ মাইজভান্ডার দরবার শরীফের অন্যান্য মঞ্জিলের ন্যায় গাউছিয়ার রহমানিয়া ছদরুল উল্লাহ মাইজভান্ডারি মঞ্জিলে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। রাতে গাউছিয়ার রহমানিয়া ছদরুল উল্লাহ মাইজভান্ডারি মঞ্জিলে মজজুবের রহমান বাবা ভান্ডারী হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ ছদরুল উল্লাহ মাইজভান্ডারির পবিত্র রওজা শরীফের মিলাদ ও আখেরি মোনাজাত এবং তাবারুক বিতরণ করা হয়। এই সময় এতে উপস্থিত ছিলেন আশেকানে গাউসুল আজম মাইজভান্ডারি ও আশেকানে ছদরুল উল্লাহ মাইজভান্ডারি, আঞ্জুমানের রহমানিয়া ছদরুল উল্লাহ মাইজভান্ডারি খেদমত পরিষদের সকল পদের কর্মকর্তা সদস্যবৃন্দ। मिलादत है हबीबे किबरिया के, उठा मोमिन सलाम मुस्तफा के, या नबी सलाम या रसूल सलाम, सलाम अलैका सरकार गौसुल आजम मजबंदारे या गौसल सलाम या मुर्शिद सलाम या मौला सलाम अलैका गौसिया मजबंदारिया सद मरहबा सद मरहबा, गौसुल आज़म पैदा हुए शाह मजबंदारे, गौसिया हुए सद मरहबा सद मरहबा, गौसुल आज़म पैदा हुए शाह। तमाम अम्बिया का मज़ार पाक पहुँचे दिन मौला, अस्हाब रसूल, अंसार रसूल, मुहाजिर रसूल, शुहदा इकराम, ताबईन, तब ताबईन, अइम्मे मुस्तहिदीन, मुतक़द्दिमीन, मुतअख़्खिरीन, रिदवान ताला अलैहिम प्रत्येक आराम गए पहुँचे दिन मौला। जो तो गौसल अपने मुस्तगीर महबूब रब्बानी, कुतुब रब्बानी, केंदिल अर्श नूरानी, हज़रत पीर अबू मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी राज दरबार पहुँचे दिन मौला। नूरुल आलम गौसुस समावाति वल अर्दीन, गौसुल्लाहिल आज़म, कुतुबुल्लाहिल अफ़क़म, इमामुल औलिया, इमामुत तरीक़त, हज़रत गौसुल आज़म शाह अहमदुल्लाह मजबंदारी क़ब्ल का राज दरबार को मंजूर फरमाए। इसमें सानी जो रहमानी हाजत और मुश्किल खुशा फना बिल्ला बका बिल्ला मौलाना शाह सुफी सैयद गुलामुर रहमान भवंडरी क़ब्ल का राज दरबार को मंजूर मौला। शाह गौसुल आज़म हज़रत मौलाना शाह सुफी सैयद खलील बशर हसन मजबंदारी, शाह गौसुल आज़म हज़रत मौलाना शाह सुफी सैयद अबुल बशर मजबंदारी, शाह गौसुल हज़रत मौलाना शाह सुफी सैयद महबूबुल बशर मजबंदारी, शाह गौसुल आज़म हज़रत मौलाना शाह सुफी सैयद शफील बशर हसन मजबंदारी, कुतुबुल अशरात होते मौलाना अमीन लफ्कर वासिल मजबंदारी, फैजुल हक मजबंदारी, गौसुल आज़म खातिमुल फुक़रा मौलाना शाह सुफी सैयद दलवार हुसैन मजबंदारी, बिशल शहानशाह सैयदना जियाउल हक मजबंदारी क़ब्ल का राज दरबार को मंजूर कर मौला।
শামসুল আহমেদ শামসুল হুদা মাইজভান্ডারি, হযরত নুরুল হুদা মাইজভান্ডারি, হযরত শামসুদ্দোয়া মাইজভান্ডারি, হযরত বদরুদ্দোয়া মাইজভান্ডারি কিবলা কাবার মাজার পাক মঞ্জুর করুন মাওলা। औलाद गौसुल आजम, खुलफाए गौसुल आजम, मुरीदान गौसुल आजम, मुहिब्बान गौसुल आजम, हमसाए गौसुल आजम जरा जगह आराम बर्बाद प्रत्येक आराम का पहुंच दिन मौला। ये तो या अल्लाह हाज़र रोज़ा हज़रत मौलाना शाह सूफी सैयद सदरुल्लाह अल्लाह ताला मेजबानदारी बावतन कबला का रोज़ा पाक कबूला मंजूर कर मौला। रब्बी जअलनी मुक़ीम अस्सलात मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम व रुकनल हराम व शअरिल हराम व ज़ियारत नबिय्यका अलैहि अफ़ज़लिस सलाति वस्सलाम। अल्लाहुम्मा जअल आखिर कलामुना इंद सकरातिल मौत शहादतन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।